अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और आज मुझे अपनी कौम के मज़दूरों से बात करनी है। उन मज़दूरों से जो रात को भी नहीं सोते, उन मज़दूरों से जो रात को कोई कॉल आए तो वो उठ के तैयार होते हैं। ठीक है, मुझे अपनी पाकिस्तानी कौम के डॉक्टरों से बात करनी है। सलूट है इन मज़दूरों को। शायद इन मज़दूरों के लिए मेरे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनकी मजदूरी टाइम पर उन्हें दे दें। तो आपकी मजदूरी क्या आपको टाइम पर मिलती है? कभी आप लोगों ने सोचा है? मेरी पाकिस्तानी कौम, मेरे मुसलमान बहन भाई, मुझे बताएं, कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये डॉक्टर कैसी कौम है? आपका रात को किसी वक्त बिजली में कोई प्रॉब्लम आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ जाए, तो पूरी रात आप जागते हुए गुजारते हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन आपके काम नहीं आता। वो कहते हैं मैडम सुबह आएंगे हम, अभी रात है। अव्वल तो उनके फोन बंद होते हैं। किसी मजदूर को आपने देखा कि वो रात को कंस्ट्रक्शन कर रहा हो, दिन को भी कर रहा हो? लेकिन हाँ, डॉक्टर ऐसे मजदूर जरूर हैं जो दिन को भी काम करते हैं, रातों को भी काम करते हैं और इंसानी जान बचाने के लिए आपके ब्लड से खेलते हैं। इवन जब हम सर्जरी करते हैं ना, मैं डॉक्टर हूं, मैं सर्जन हूं, कई दफा हम करते हैं तो पेशेंट की, जब जो खास तौर पे जो जनरल सर्जन है, पेशेंट का पखाना उनके हाथों के साथ लगा होता है, हम वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हम आपके गंद के साथ भी खेलते हैं। आपकी जान बचाने के लिए हम वो कौम है कि हम लोग एड्स की भी परवाह नहीं करते, किसी वायरल इन्फेक्शन की परवाह नहीं करते। मैं वो डॉक्टर हूं, मेरी तरह के कई वो लोग हैं जिन्होंने कोविड के दिनों में भी क्वारंटाइन नहीं हुए, आप लोगों की सर्विसेज की। कभी आपने सोचा है कि ऐसे मजदूर की उजरत क्या होती है? क्या उजरत आप देते हैं? आज जो वाकया हुआ है उसने हिला के रख दिया है। ये लोग कहते हैं ये आज वाकया हुआ, ये रोज वाकयात होते हैं। क्या नहीं होता ऐसे कि डॉक्टर्स के साथ लड़ के अटेंडेंट की लड़ाई हुई, किसी ने लड़ाई झगड़े में उनके हॉस्पिटल को आग लगा दी, किसी ने डॉक्टर को मार दिया। आज एक नौजवान डॉक्टर के साथ ये वाकया पेश आया, डॉक्टर महविश के साथ, कि जस्ट क्या था कि जो हमारे तक खबरें पहुंची हैं वो यही है कि शायद किसी अटेंडेंट से कुछ झगड़ा हो गया, तल्ख कलामी हो गई, या उन्होंने ये सोचा होगा कि हमारी माँ की जो डेथ या हमारे पेशेंट का जो नुकसान हुआ है वो इस डॉक्टर की वजह से हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं, क्या डॉक्टर कातिल होते हैं? अगर डॉक्टर कातिल होते हैं तो आप लोग अपनी माओ, बहनों, बेटियों को क्यों लेकर आते हैं कातिलों के पास? क्या डॉक्टर नौज बिल्ला रब है कि वो आपके लिए जिंदगी लिख दे? वो जिंदगी लिख नहीं सकता, वो आपके लिए एफर्ट कर सकता है। हर डॉक्टर एफर्ट करता है। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है ये जो डॉक्टर्स, हमारे बच्चे जो अब डॉक्टर बन रहे हैं, इनका क्या फ्यूचर है? इनके पास क्या तहफ़्फ़ुज़ है? मेरी प्राइम मिनिस्टर से, मेरी सीएम से मेरी अपील है। क्या अपील है? क्या फायदा? मैं तो नकार खाने में तोती की आवाज है, मैं बोलती भी रहूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे कई डॉक्टर आपके कदमों में आए और मर गए और उनकी किसी ने आवाज ही नहीं सुनी। किसी डॉक्टर की इज्जत लूट ली जाती है जब वो रात को काम कर रही होती है, किसी डॉक्टर को मार दिया जाता है, किसी को इस बेस पे मार दिया जाता है। हमारे सरगोदा में खुद हुआ, एक इंतहाई सोबर डॉक्टर को कत्ल कर दिया गया। क्या, मुझे बताएं, कब तक ये खेल खेला जाएगा? क्या आप समझते हैं? आप लोगों ने इतने डॉक्टर्स के ऊपर प्रॉब्लम्स कर दी, इतनी ज्यादा एहतसाब कर दिया कि डॉक्टर तो अब डरता है पेशेंट को हाथ लगाने से कि भाई मेरे पास मर गया। वो आपको बचाने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को बचाता है, क्योंकि हमारे सिस्टम ने उसको मजबूर कर दिया है, आप लोगों ने मजबूर कर दिया है। आप लोग कहते हैं ना डॉक्टर महंगा करते हैं। भाई आज एक डॉक्टर ने सिर्फ ये जान के आपकी फीस बचाने के लिए आपकी इन्वेस्टिगेशंस कम लिखी कि मेरे पेशेंट की जेब पे भारी पड़ेगी, कल को अगर आपके पेशेंट को कुछ हो गया तो आपको सिस्टम स्पेयर नहीं करेगा। तो डॉक्टर क्या करते हैं? अपनी जान बचाने के लिए आपको कहते हैं ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, फिर आप लोग घबरा जाते हैं। क्यों घबराते हैं? क्योंकि आपने सिस्टम को गलत करने में हम सब का रोल है। डॉक्टर खुद को बचाने के चक्करों में है, आपको बचाने के चक्कर में नहीं है।
آپ نے سسٹم ایسا بنا دیا ہے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیں. کیا ڈاکٹروں کو تحفظ ہے؟ کون سے ڈاکٹرز آپ کو آدھی راتوں کو جو ہے وہ سروسز دیں گے؟ پرائیویٹ سیٹ اپ جو ہیں وہ سیریس پیشنٹس کو نہیں لیں گے. کوئی نہیں بچانے کی کوشش کرے گا. میں سوچتی ہوں کہ میں جب سرگودا میں کام کرتی تھی تو آدھی آدھی رات کو میرے پاس جتنا مرضی سیریس پیشنٹ آتا تھا میں لیتی تھی, اس کو بچانے کی کوشش کرتی تھی کیونکہ میرا کانفیڈنس تھا. لیکن کیا ہوتا ہے, جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اس کے بعد کیا کوئی سیریس پیشنٹ لے گا؟ ہر بندہ سوچتا ہے کہ یار میرے گلے پڑ جائے گا. تو پلیز خدا کے لیے ہوش کریں. ایک تو ہمارے ڈاکٹرز کچھ چائنا سے پڑھ کے آ رہے ہیں, علم کی بیس پہ ویسے وہ کمزور ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ کمزور ہیں تو ان کو اخلاقیات کی بیس پہ بھی آپ لوگوں نے مار دے دی. مجھے بتائیں, پہلے ہوتا تھا ہمارے زمانے میں ڈاکٹرز بننے کے لیے لوگ لائنوں میں لگے ہوتے تھے. ہر بچہ چاہتا تھا, خواب کیا ہوتا تھا, یا میں انجینئر بنوں گا یا ڈاکٹر. اب میری اگلی نسل میں کوئی بندہ ڈاکٹر بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہم سب ہیں, ہمارا سسٹم ہے. ڈاکٹر کو کیا دیا آپ نے؟ ڈاکٹر کو تو مزدوری بھی نہیں ملتی. ڈاکٹر تو فری آف کاسٹ بیچارے اپنی ٹریننگ پوری کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے جس ڈاکٹر کو آپ نے قتل کر دیا, مار دیا, ہو سکتا ہے وہ بھی بیچاری فری آف کاسٹ سروس پوری کر رہی ہو, اپنی ٹریننگ پوری کر رہی ہو. آپ کو کیا پتا؟ خالی جیب ہیں ڈاکٹرز. آپ کو کیا پتا کہ رات کو وہ ایک مزدور کے برابر بھی کھانا کھاتے ہیں یا نہیں؟ آپ کو کیا پتا ان کی راتیں کیسی ہیں؟ آپ کو کیا پتا ان کے اندر کے مسائل کیسے ہیں؟ صرف ماتھے کے اوپر ایک ڈاکٹر لکھنے سے ان کی تقدیریں نہیں بدل جاتی. سوچئے ذرا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی قوم کو یہ سب کچھ دیں گے تو آپ کے بچے نہیں آئیں گے ڈاکٹری کی طرف. پھر آپ لوگوں کو علاج کرانے کے لیے نا ٹکٹ لینے پڑیں گے, دبئی جائیں گے آپ لوگ, کیونکہ پاکستان میں پھر آپ کو ڈاکٹرز نہیں ملیں گے, کیونکہ آپ لوگوں نے سسٹم کا بیڑا غرق کیا ہے. میری تمام ڈاکٹرز کے ساتھ میں ان کے ساتھ مل کر کھڑی ہوں, اور آپ لوگوں کو ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اس فورم پر کھڑے ہو کے اپنی آواز کو ایک کیجئے. ہم ایک نہیں ہیں, ہم آپس میں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم کمزور ہیں. خدا کے لیے اپنے آپ کو کمزور نہ بنائیں. اپنے جونیئر ڈاکٹرز کی شیلٹر بنیں. یہ بچے جو ہیں کب تک دھکے کھائیں گے؟ نہ ان کی جیبوں میں کچھ ہے, نہ ان کے پاس کچھ ہے. اگر ان کو جان کی پروٹیکشن بھی نہیں ہے تو مجھے بتائیں یہ کدھر جائیں گے؟ جان کی پروٹیکشن تو ہمیں ویسے ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہم خطروں کے کھلاڑی ہیں. ہر وقت ہم ایکسپوزڈ ہیں ڈینجرس بیماریوں سے. ٹھیک ہے, اگر ہمیں آ کے لوگ فائر بھی مارنے لگے تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو پلیز ہوش کیجئے اور ساتھ دیجئے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.